салом дӯстои азиз, хуш омадед ба дарси омӯхтани хондани забони тоҷикӣ. Имрӯз мо дарсҳои худро давом медиҳем. То имрӯз мо якчанд ҳарфҳоро аллакай хонда гузаштем. Мӯъҷиза, ин духтари ман Мӯъҷиза, ки хондани тоҷикиро ёд мегирад. Мӯъҷиза, ин кадом ҳарфо? Якум ҳарф кадом? А. Дар расми арра. Дуюм ҳарф кадом? Ана инҷо нигоҳ кун. Не, дуюмаш б. Дар расм кадом? Барг. Сеюм ҳарф кадом? Дарахт. Дуруст, ин расми дарахт. Мошин. Мошин. Ва дигар ҳарф ин кадом садо метиҳад? Кадом садо метиҳад Мӯъҷиза? Офарин. ин рақами чӣ қадар ҳашт мешавад? Не. Ва ин ҳарф кадом садо медиҳад он Мӯъҷиза? О. Расми офтоб. Ва дар ин ҷо боз се ҳарфи дигар ҳаст. Ин кадом ҳарф аст Анна Мӯъҷиза? Расми рӯй. Рӯй. Ин кадом ҳарф аст? Изи по. Ва ин кадом ҳарф аст? Сар. Мо ҳама сар дорем. Офарин. ин ҳарфҳоро мо имрӯз такрор кардем ва ба ёд гирифтани ҳарфҳои нав сар мекунем. Ана Мӯъҷиза, нигоҳ кун. Ана ин ҳарф ҳарфи садои к метиҳад. Ана дар ин расм кунда. Кунда. Ана ин расм чиє? Калид. Ин калид. Кунда к. Калид к. ин чиє? Кокул. Вақте ки моҳое мебофем кокул мешавад. Кокули дароз. Ва ин чӣ? Ин мо мехӯрдагӣ карам. Карам пухта мехӯрем. Карам. Дидим? ин ҳарф кадом садо медодааст? ҳарф кадом садо метиҳад? К. Офарин. Офарин. боз як ҳарфи дигар ки имрӯз мо мегузарем, ин ҳарф садои ӯ метиҳад. Мӯъҷиза, гуфта метавонӣ? ӯ. Дар калимаи уқоб. Офарин. уқоб мепарад. Ва ин чӣ? Устуғон. Устуғон. Офарин. Ва ин расми чӣ? Мо либосҳоро уту мекунем, газмол мекунем. Ин уту. баъзе одамо газмол мегӯянд, баъзе одамо уту мегӯянд. ин ҳарф кадом садо метиҳад Мӯъҷиза? Офарин. ин ҳарф садои ӯ метиҳад. Ва ҳарфи охирин барои имрӯз ки мо ёд мегирем, ин ҳарф садои л метиҳад. Монанди кӯҳ. Дидӣ? Монанди кӯҳча. кадом садо метиҳад Мӯъҷиза? Монанди дар ин расми чӣ? лӯхтак. ту лӯхтакбозиро нағз мебинӣ? лӯхтак. гуфта метавонӣ? лӯхтак. Ин кани дар ин ҷо ин гули чие? гули лола. гули лола. Лола. гули хушрӯи лола. ва дар ин ҷо расми чӣ? мо мепаронем осмон ба лалак. лалак. ва ин ҷо чӣ? ин расми чӣ? лаб. лабҳо. дута лаб. болою поён. лаби боло, лаби поён. лаб. Офарин. акнун барои хондани калимаҳо тайёр шудӣ Мӯъҷиза? ина бин. инҷа ман калимаҳо тайёр кардам бо ҳарфҳои к, у
او ک او ل کنی خونده میتونی یکم کلمه را لولا 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 چی است من گفته؟ گل لولا گول این دویم کلمه اش چی؟ کنی خون چی؟ آها کوسا کوسا چی است؟ ما در کوسا آفرین شوربا میخوریم یگون آبخورد میخوریم آفرین و این دیگر کلمه رو خونده میتونی؟ یکم حرفش صدای بول 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 آفرین بول بلبل میدونی چی؟ نه. بلبل یک پرنده خوش رویم اینقدر خوش رویم نه لیکن پرنده مایده چی که آوازش خوشرو آواز خوشرو دارد بلبل آفرین و دیگر کلمه میخونیم اجازه؟ کیسه چیست؟ آفرین ما در لباس خود کیسه داریم و در کیسه چی کار میکنیم؟ چیز میمونه چیز میمونیم آفرین دیگر کلمه کنی خون چی؟ کرم آفرین ما الکای در صورتش دیدیم و کرم چیست؟ یک سبزوات کرم ما چیکار میکنیم کرم رو؟ پخته میخوریم امینه گفته میتونی هم تو کلمه کتی؟ گفتم آفرین پخته میخوریم این کلمه چی خیلی خونده میشه؟ لک آفرین لک لک این نامی یک پرنده ای که پایهای دراز دارد و نولی دراز دارد عادتا لک لک قربقه ها رو قبیده میخورد دیگر کلمه خونده میتونیم؟ کاو چیست؟ موی ندارد آدمی که موی ندارد آفرین اینه خونده میتونیم؟ سول چیه؟ انگلیسی اگر من گویم که معجزه تو چند ساله؟ تو چی میگی؟ من 6 ساله آفرین سال این یعنی که 12 ماه میگذرد یک سال حساب میشود کنی دخترم اکنون این کلمه خون چی؟ لباس آفرین لباس رو چیکار میکنیم؟ نمیدونم تو لباس داری؟ لباس بعضی وقت ما لباس میگیم تو لباس تلفظ میکنیم لباس ما میپوشیم لباسی که بدن ما میپوشیم آفرین و کلمه آخرین برای امروز و بعد ما یک کتاب میخونیم اجازه کنی خوانده میتونی؟ صابون چیست؟ ما چیکار میکنیم با صابون؟ دست و رویمون رو میشوییم ها بازی میکنیم با صابونه تازه میکنیم خود رو امروز من یک کتاب تیار کردم برای تو معجزه با رسمهایش و تو الکای کتاب خوانده میتوانی کنی بیا میخونیم سلام من لولا این گل و هم نام دختر هم شده میتواند این کی؟ لولا نام دختر چی؟ لولا کنی دوامش رو خون من من کسلم چی شده است؟ کسل لولا کسل کنی دوامش رو خونیم من در در
من دی دی نا کا سا سر سر من دردی سر دور دو ام دورم من دردی سر دارم دردی سر داشتن نازیونی نه نه بیاد دوامش رو میخونیم مورم مود مدام مودا مدرم مدرم من با من دوبی دو دورو دورو دوب دو دو مادرم با من دارو داد. برای چی مادر دارو داد به لولا؟ کلا چی؟ کلا در کشیدم کلش سرش درد کرد. کنی دوامش رو میخونیم داد داد دو دادم دادوم با من نوکو انور این آ یا او؟ این آ یا دو داد. کنی اینجا چی گفته شده است؟ این کی؟ داداش چیکو کرد؟ نور کتی و چی داد؟ نوک آنورو نوک داد. و این صفحه آخرین کتابی ما کنی نون من دردی سر ندارم اکنون من دردی سر ندارم. دوامش من نوکو انار دارم. من نوکو انار دارم. این چی معجزه؟ این چی؟ انار. لولا دردی سر دارد؟ نه برای چی لولا دردی سر ندارد؟ چی شد؟ برای چی لولا دردی سر ندارد؟ کنی با تماشابینان موقع تو چی فکر میکنی؟ برای آنکه مادرش دارو داد و پدرش انار و نوک داد. رحمت که شما همراه ما امروز باز یک درس ما رو تماشا کردید و دوام آموختن خواندن با زبان تاجیکی را ما درس آینده دوام میدیم. همراه ما شریک شوید. خیر.